kat WhatsApp ialah soalan yang lama. Soalan yang baru saya dah update di Google Classroom. Okay, you boleh tengok soalan yang baru dekat Google Classroom. Tak ada beza pun, ada sedikit je perubahan. Okay, now we go to 4.5 which is forces between two parallel current carrying conductor. Okay, in 4.3 kita dah belajar pasal magnetic force of a charge moving in electric field. Okay, kalau kamu ingat saya ada bagi video yang saya tunjuk gambar tangan arah magnetic field. Okay, so force boleh terjadi kalau ada satu charge is either positive or negative charge yang bergerak di dalam magnetic field. So equation untuk force akan jadi FB equals to QVB sin theta. Okay, dengan syarat kamu kena ada charge yang bergerak di dalam magnetic field. Akan ada magnetic force. Okay, in 4.4 kita belajar juga magnetic force. Tetapi magnetic force in a current carrying conductor. Which is dalam current carrying conductor terbahagi kepada tiga benda. Yang pertama ialah long straight wire. Yang kedua ialah circular coil dan yang ketiga ialah solenoid. Okay, tetapi untuk 4.4 kita hanya fokus kepada long straight wire. Maksudnya kalau ada long straight wire, saya recap sekejap, dan ada current di dalam dia, dan current tersebut, this long straight wire berada di dalam magnetic field, maka dia akan experience magnetic force. Okay, so that's why equationnya akan jadi FB equals to BIL sin theta, sebab dia perlu ada magnetic field, dia perlu ada current dan dia perlu ada length. So sebabkan dia long straight wire, dia mesti ada length. Tetapi dalam long straight wire syaratnya mesti kena ada current dan dia berada di dalam magnetic field. Okay, so baru akan ada magnetic force. Okay, so ada dua syarat ataupun dua situasi menghasilkan magnetic force, which is the first one, charge yang bergerak dalam magnetic field. Yang kedua, sini, okay. Okay tak? Okay. Okay, untuk malam ini kita nak belajar macam mana forces between two parallel current carrying conductor. Okay, so kita masih belajar CCC, current carrying conductor. Okay, saya recap lagi, dalam CCC ini ada tiga benda. Yang pertama long straight wire, yang kedua ialah circular coil dan yang ketiga ialah solenoid. Okay, for example, okay, saya ada satu wire. Wire tersebut dia sekadar wire dan dia ada current dekat dalam dia. Current mengalir. Adakah wire saya sekarang experience magnetic force? Ada orang tolong jawab? Saya ada current, saya ada wire yang ada current dekat dalam dia. Adakah dia akan experience magnetic force? Yes. Ya? Tidak. Ada orang nak jawab lagi? Yes or no? No. Galvanometer. Because macam saya mention tadi, syarat untuk ada magnetic force, formulanya ialah BIL sin theta. So dia ada dia ada I dan dia ada length sebab dia ialah wire. Tetapi dia tiada B. So this wire, B ini dia tiada. So this wire will not experience magnetic force. Okay, macam mana saya nak hasilkan magnetic force dekat dalam this wire? Okay,
tanpa perlu isi di dalam magnetic field. Okay. So apa yang perlu ada? Saya perlu ada dua wire. Okay. Macam tajuk dia ialah forces between two parallel wire. Okay. So kita kena ada dua parallel wire. Okay. So for example, saya ada wire 1 dan wire 2. So this is my first wire and this is my second wire. Dan kedua-dua wire saya, dia ada current. Okay. Dan kedua-dua current dia berada in the same direction. Okay, same direction. Ataupun dua-dua current pergi bawah. Dua-dua tak ada masalah. Okay, sampai sini kamu faham? Faham, Madam. Faham, okay. So, dalam wire yang ada current, dia akan menghasilkan dia punya magnetic field. Magnetic field tu dekat mana? Dekat sekeliling dia. Bukan dekat badan dia. Dekat sekeliling. Okay. So how you want to identify the magnetic field? Okay. Ingat syarat dekat 4.1 kita dah belajar. Okay. 4.1 kita belajar magnetic field boleh terhasil di dalam current carrying conductor which is dalam wire. Dengan syarat dia kena ada current. So dah ada current, dah ada wire, dia akan menghasilkan B. Okay. Macam mana nak tentukan arah B? Kita kena guna right hand grip rule. So kamu semua ada tangan kanan. So ni tangan kanan saya which is betul-betul tangan kanan saya yang saya ambil gambar tadi. Okay. Thumb kita, kalau right hand grip rule, thumb ini berfungsi sebagai apa? Masih ingat? Current flow kan, Madam? Yes, good. Thumb sebagai current flow which is simbolnya ialah I, dan kita punya fingers yang kita grip, macam mana dia fingers, dia berfungsi sebagai B. Sekarang kita nak cari B kan? So kamu ada tangan kanan kamu, you use your right hand, kamu gripkan dia. What is mean by grip? Kamu genggam. So ambil tangan kanan kamu genggamkan wire kamu. Sekarang current saya ke atas. So my thumb is the current. So saya grip dia macam ini. So what will happen? Akan ada magnetic field di sekeliling wire. Kemanakah arah magnetic field? So magnetic field akan berbentuk seperti ini. Dia clockwise ke dia anti-clockwise? Anti-clockwise. 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 So dekat sini dia akan keluar, dekat sini dia akan masuk. So this magnetic field, dia akan ada sekeliling ini. Kamu faham? Sampai sini? Madam. Okay. Good. But dia takkan ada dekat this wire. So sekarang soalan saya, adakah wire ini sudah ada force? Wire ini dah ada force ke belum? Masih belum ada sebab magnetic field bukan dekat badan wire ini. Magnetic field di sekeliling dia. Okay. So belum ada magnetic force. So what will happen? Saya ada satu lagi wire yang saya letak di sebelah dia. Okay. Wire nombor 2. So wire nombor 2 pun ada current ke atas dan dia juga akan experience dia punya magnetic field sendiri. So this one ialah B1. So kita ambil right hand kita. Sebab dia ke atas masih menggunakan konsep yang sama. Kita gripkan kita punya wire. Okay. Okay, nampak? Kita gripkan kita punya wire sebab thumb kita punya current. So current ke atas, thumb juga ke atas, akan ada magnetic field yang bergerak anti-clockwise juga di sekeliling dia, bukan dekat atas wire. Okay. Okay, sekejap
So dia masih bergerak anti-clockwise. Up until here kamu faham? Faham, madam. Faham. Faham, Okay. madam. So kita ada dua wire. Okay. So this magnetic field dekat yang pertama, dia terlalu besar sampailah dia terkena wire yang kedua. Okay. Dan magnetic field yang kedua, dia besar sampai dia terkena wire yang pertama. So sekarang soalan saya, adakah dekat wire yang pertama dia dah ada magnetic force? Ada, madam. Ada. Kenapa dia dah ada magnetic force? Sebab dia dah ada magnetic field daripada wire yang kedua. Okay. Syarat untuk ada force, dia kena ada magnetic field, dia kena ada current dan dia kena ada length. So, current dengan length memang dah checkered tadi. Okay. Magnetic field, dia dah ada sebab dia terkena daripada magnetic field yang kedua. Okay. So far, faham? Faham, madam. Okay, good. Alright. So, kalau kamu tengok, okay, wire yang pertama, dia akan ada force. Okay, so force yang pertama ialah force pertama B I L sin theta, dan wire kedua juga dia akan ada force B I L sin theta. Okay, so yang pertama, wire yang pertama, dia akan ada force disebabkan oleh B yang kedua. Bukan B diri dia sendiri. Sebab diri dia sendiri, B tu tak kena dekat badan dia. Okay, badan dia terkena oleh B yang kedua. So that's why dia ada B2 I1 L1 sin theta, dan force yang kedua, so this is wire yang kedua. Wire yang kedua, B yang kedua ni tak kena pun dekat badan dia. B dia sekeliling dia, tetapi dia terkena B daripada wire yang pertama. So disebabkan itu B1 I2 L2. Okay, faham tak sampai situ? Faham, madam. Faham. Okay, so sekarang dah ada force. Okay, sebab kita dah ikut syarat-syarat untuk menghasilkan force by using formula BIL sin theta. Alright, I hope you faham sampai situ. Tetapi force ialah vector. Okay, as you learn in chapter 4 semester 1, force ialah vector. So kalau vector, dia perlu ada magnitude and apa satu lagi? Magnitude and Direction. yes, magnitude and direction. So to find the magnitude ialah nilai. So nilai mestilah kena guna formula. So we have this formula, force 1 dan force 2. This is the magnitude. But we need to find the direction of the force. Okay, direction kita perlu menggunakan right hand palm rule. Okay, masih menggunakan tangan kanan. I hope kalau saya check dekat MIS, semua orang sihat dan masih ada tangan kanan. So we need to find the direction of the force. Okay, so we know we have two wire. This is wire 1 and this is wire 2. Okay, as I know that nak cari direction of the force, kita menggunakan right hand palm. Tangan kanan, okay, kalau tangan kanan ni, this tangan kanan, kamu semua tangan kanan kan? Okay, so kalau right hand palm rule, kita punya jari ini, these 4 fingers, berfungsi sebagai apa? Force. No. Velocity. Sorry? Velocity. Velocity kalau FB equals to QVB sin theta. But our equation now ialah FB equals to BIL sin theta. So we don't have velocity inside our equation. So fingers kita berfungsi sebagai B. Current. current. Kita punya palm
Tapak tangan? Magnetic field, madam. Magnetic field, yes, good, which is B. Dan kita punya fingers, kita punya thumb berfungsi sebagai force. Okay, now kita nak guna tangan kanan kita. I hope, saya mengharapkan kamu menggunakan tangan kanan kamu juga untuk cari arah kita punya force dekat satu. Okay, as we know, kita perlu ada B, I, L. Okay, no, F. Okay, so sekarang I kita ke atas, betul? So I kita ke atas, so kita ada tangan kanan kita. Tangan kanan ni ke atas. Okay, ke manakah arah B dekat wire 1 saya? Ni yang hijau ni, dekat wire 1. B saya keluar ataupun masuk daripada page? Keluar, madam. Yes, very good. Sebab kalau kita grip, dekat sini dia keluar, dekat sini dia masuk kan? So dekat sini B-nya dia out of the page. Dot. So saya tahu ini ialah B saya. B, which is B saya out of the page, maksudnya keluar. So B saya menghala keluar tangan ni. Out of the page, I ke atas. So force saya akan menghala ke sini. So this is my F1. Jelas tak? Jelas, This is madam. the best way. Yes. Yang ni cara paling terbaik saya boleh bagi ajar kamu right hand palm rule ni. Alright, good. So satu ke situ. Okay, next yang kedua pula. So wire kedua saya berada di sini. Okay, I-nya masih ke atas. So I know my I is upward. Okay, B2. Disebabkan oleh B1 kan. So dekat wire kedua ni, B1 itu into the page ke out of the page? Yang warna purple. Into the page ke? Into, good. So it is into the page, which is kalau into the page simbolnya ialah cross. Okay, so kalau cross dekat sini cross, kita menggunakan right hand palm rule into. So tangan kita akan masuk ke dalam. Tangan kita akan masuk ke dalam. I ke atas sebab jari kita ini ke atas. So this is the current. B dah masuk ke dalam. So force akan bergerak ke sini. So make sure tangan kamu kena 90 darjah. Nampak tak? So kamu 4 ni dengan you punya thumb dia kena 90 darjah. Alright. So I know that force 1 ke kanan dan force 2 ke kiri. So apa conclusion yang kita boleh buat dekat sini? Kalau dua-dua force toward each other. So dia attraction force. Okay, so ada dua wire yang duduk bersebelahan. Dan dua-dua currentnya ke atas ataupun dua-dua currentnya ke bawah, which is same direction, menyebabkan dia akan ada attraction force. Jelas ke? Ataupun saya terlalu laju? Guys, jelas tak? Jelas, madam. Jelas, madam. Okay, good. Thank you for response. So, attraction force. So, kalau tengok dekat nota kamu, baru kita pergi kat nota kamu. So, untuk menghasilkan forces between two wire, which is dalam CCC, okay, kamu punya learning objective yang pertama, baru baca learning objective kan? Explain the magnetic force per unit length of two parallel current carrying conductor dan derive and use magnetic force per unit length. Okay, sama juga macam saya explain tadi, you ada dua-dua wire ke atas. Kamu tengok apa yang ke atas? Current dia ke atas. Okay, dua-dua current ke atas menyebabkan dia ada magnetic field.
So bila dia ada magnetic field, menghasilkan magnetic force. Okay, so you ada current wire yang pertama. Ini explanation untuk wire yang pertama. Ini explanation untuk wire yang kedua. Yang macam saya explain tadi. Okay. Sampai sini faham kan? Okay. So tak habis lagi. So wire yang pertama dia akan experience. So wire yang pertama akan ada force, which is force yang pertama dan disebabkan oleh B yang kedua, I yang pertama, L yang pertama. Okay. Dan wire yang kedua akan ada force kedua disebabkan oleh magnetic field yang pertama, I yang kedua, length yang kedua. Okay. So ni objektif kita nak force per unit length. Okay. So force per unit length, okay, kalau saya susun balik, you akan dapat force per unit length is equals to BI. Okay. Disebabkan dia ialah long straight wire dekat 4.1, kita tahu B untuk long straight wire equals to mu naught I over 2 pi R. Ni okay, so we just need to substitute F over L equals to mu naught I1 I2 over 2 pi R. But R ialah jarak antara mereka from here to here. Instead of we use R, kita guna distance, jarak antara dua wire tersebut. So that's why you punya equation F over L is equals to mu naught I1 I2 over 2 pi D. So this thing dah ada dekat you punya nota this part. Okay, the explanation is here. Yang ni yang saya dah explain tadi dekat atas yang ni. Ni untuk wire pertama, ini untuk wire yang kedua, dan kita samakan force yang ada dekat wire pertama dan okay, nilai force sama, which is you just use this formula, tetapi arah dia yang kamu kena guna right hand palm rule. Alright. Jelas? Okay. At least kamu faham sikit kan? Okay, now what happen kalau current kamu in the opposite direction? Okay, so if you punya current, maksudnya you ada wire pertama dengan wire yang kedua. Wire pertama ke atas, wire kedua ke bawah. Okay, ini soalan konsep biasanya keluar dalam kamu punya UPS. Okay, so kalau ke atas, you use right hand palm rule, you akan ada magnetic field. This is B pertama. Okay, so daripada yang pertama ini, B-nya pergi dekat sini, dia akan into the page. Okay, yang kedua, dia akan ada magnetic field dia sendiri juga. Okay, dan by using right hand palm rule, sebab current ke bawah, tangan kita perlu terbalik, dia akan ada magnetic field di sekeliling dia juga. Tetapi magnetic field kita sekarang dah terbalik. So ni juga into the page. So bila dua-dua into the page, so kita tahu, saya harap kamu faham lah ni. Saya pergi laju. So dua-dua into the page. So ini into the page. Ini I ke atas. By using right hand palm rule,
Into the page, I ke atas. Force saya akan bergerak ke sini. Ni F1. So ini juga into the page. I ke bawah. So by using, adakah saya dah bercakap seorang? Into the page, I ke bawah. So force yang ini akan bergerak ke sini. Ini force yang kedua. So apa yang saya boleh concludekan dekat sini, the force akan jadi repulsive force. Sebab force yang ini bergerak ke kanan, yang ini bergerak ke kiri. So dia akan repel each other. Okay. So as a conclusion untuk 4.1 ini, okay, this is the part yang kamu kena tahu. If the current are in the same direction, the force akan attract. But if the current is in the opposite direction, the force will repel. Okay, sampai sini faham? Faham, Madam. Faham, Madam. Faham. Suara saya masih jelas ke? Jelas, Madam. Jelas. Alright. And one more thing, in 4.5, soalan akan tanya what is the meaning of 1 ampere. So, kita tahu 1 ampere from using formula F over L equals to mu naught I1 I2 over 2 pi d. Okay. So, mu naught constant nilainya ialah 4 pi exponent negative 7. I ini kita gantikan dengan 1. I2 kita gantikan dengan 1. 2 pi is also constant. Dan D kita gantikan dengan 1 meter. So bila kita kira, kita akan dapat nilainya ialah 2 exponent negative 7 Newton per meter. So kalau minta definition of 1 ampere, so 1 ampere is defined as the current flowing in each of 2 long parallel wire 1 meter apart, which result in a force of exactly 2 exponent negative 7 Newton per meter length of each wire. So maksudnya kamu ada 2 wire. Panjang dua-dua wire ini ialah 1 meter. No, bukan panjang dua-dua wire. Jarak antara 2 wire ini ialah 1 meter. Setiap wire ini membawa arus sebanyak 1 ampere. So the force per unit length akan dapat this value. Okay, so tak kisah pun ayat macam mana, as long as kamu menggunakan this formula dan kamu dapat this value dan kamu buat je lah ayat. Right, so ampere. Soalan. Saya laju sangat. Saya laju sangat ke? Tidak, Madam. Okay, jap, Madam. Tidak. Alright. Now we go to the example 18. Okay, example 18. Kita pergi. Example 18, kita pergi laju. Okay. So, 2 long straight parallel wire are placed 0.25 meter apart in a vacuum. Each wire carries a current of 2.4 ampere in the same direction. Calculate the force per unit length between the wires, and if the current in one of the wires is reduced to 0.64 ampere, calculate the current needed in the second wire to maintain the same force per unit length between the wires in A. Okay, so it's very simple one. We take out all the info. So info pertama, apa yang kita ada? D, Madam. Kita ada D sebab dia kata you have 2 wire yang place 0.25 meter between each other. So we have small d 0.25 meter and each wire carries a current. So I1 equals to I2 equals to 2.4 ampere.
Okay, so it is in the same direction. So as we know the concept, kalau same direction, the force will attract toward each other. Okay, now soalan pertama A, dia minta calculate the force per unit length. So force per unit length, the formula is mu naught I1 I2 over 2 pi D. So kita gantikan sahaja, mu naught is constant. So this value kamu tak perlu hafal, kamu boleh tengok dekat list of constant dekat depan. 4 pi exponent negative 7. I1 ialah 2.4, I2 ialah 0.4. Saya tak ada calculator, tolong kira untuk saya. 2 pi, D is already in SI unit, 0.25. Okay, so berapa nilai yang kita dapat? Saya belum kira ni, berapa nilai? Berapa? 461 eksponen negatif 6 madam. Exponent. So dia ialah Newton per meter. Good. Okay, soalan B. Dia tanya, if the current in one of the wire is reduced to 0.64, I yang pertama dah jadi 0.64 ampere. Calculate the current needed in the second wire to maintain the same force per unit length. So, I2 sama dengan berapa? Kalau force per unit length kita ialah 4.61 exponent negative 6 Newton per meter. So, still using the same equation, force per unit length equals to mu naught I1 I2 over 2 pi D. Okay, so force per unit length nilai dia ialah 4.61. Mu naught ialah 4 pi exponent negative 7. I1 ialah 0.64. I2 kita nak cari. Divided by 2 pi and D ialah 0.25. Okay, tolong kirakan untuk saya berapakah nilai yang kita dapat. Berapa? 9 ampere madam. Okay, thank you. 9. So we get 9 ampere. Alright, thank you. Okay, so that's for the example 18. Okay. Now we go to the example 19. Okay, so we have two long parallel wires 5 cm apart. They each exert a force attraction per unit length on the other of 6 exponent to 7 Newton per meter. The current in one wire is 400 milliampere. Calculate the current in the second wire and in which direction is the current in the second wire relative to the first. Okay, so info here, the first one kita ada D which is 5 exponent negative 2 meter. Terus tukar kepada SI unit. Right? Same direction of current. Okay, so force per unit length equals to 6 exponent negative 7 Newton per meter, and the first current is 400 milli. So milli negative 3 ampere. Question A asks us to find I2 sama dengan berapa. So straight away kita terus guna formula F over L equals to mu naught I1 I2 over 2 pi D. So F over L is given 6 exponent negative 7. Mu naught ialah 4 pi exponent negative 7. I1 is
400 exponent negative 3. I2 kita nak cari divided by 2 pi and D is 5 exponent negative 2. So tolong saya kira berapakah nilai I2. Berapa? 0.375 madam. 0.375 ampere. Okay. So kalau kamu ingat, saya selalu kata final answer just give 2 decimal places. For example, kamu bagi 0.38 ampere, this is also correct. As long as dia 2 decimal places. Okay. 2 to 3 decimal places final answer. Right. Ditanya, in which direction is the current in the second wire? Okay, so ke manakah arah current? Away, toward each other, attract, repel, same direction, opposite direction, apa dia? Ke mana? Okay, tak ada orang respon. So disebabkan dia current, dia tanya current bukan dia tanya force. So kalau ditanya current, kita tahu dia kata dekat sini attract. So as dia current, kita tahu kita ada 2 wire. Untuk dia ada attraction force, dia perlu same direction as current in wire 1. Okay, kalau dia tanya force, barulah kamu kena kata attract ataupun repel. Tapi dia tanya current bukan force. Okay, so example 20 as you punya homework. Alright, up until here ada soalan ataupun tidak? Ada soalan ke tak ni? Tidak. Tiada madam. Tidak. Okay, alright. So far okay, saya ajar. Okay, madam. Okay, good. Okay, now we are done with 4.5. Kita nak terus masuk kepada 4.6 which is torque on a coil. Right. Nak take 5 ke tak? Nak rehat ke tak? Mau Orang madam. respon. Ha? Teruskan miss. Teruskan. Okay, good. Kalau rehat nanti sampai subuh nanti tak habis lagi. Alright, to proceed. 4.6 which is torque on a coil. So, torque ialah benda yang kamu dah belajar sebelum ini di dalam. Siapa yang nak join ni? Torque kita dah belajar di dalam chapter 8 semester 1 which is waktu tu bukan saya ajar kamu, pensyarah lain ajar kamu dan kamu dah buat this chapter sebagai you punya assignment. Kalau kamu ingat lagi lah. Okay, so torque is not something new. Okay, di mana ada torque? Dalam semua objek yang berpusing. Okay, semua objek yang berputar. Okay, right. Semua objek yang rotate akan ada torque. Right, so macam mana kita nak relatekan torque carrying conductor? Saya ulang lagi, dalam current carrying conductor, dia ada 3 benda. Yang pertama ialah long straight wire, yang kedua ialah circular coil dan yang ketiga ialah solenoid. Okay, sekarang kita nak fokus kepada coil. Okay, right. The first one dia kata torque is the tendency of a force to rotate an object about an axis. Okay, so kalau kamu ingat,
Kalau tak, dia kena ada pivot point. Ada point yang tak bergerak dan akan ada benda yang berpusing. Okay. So, okay. Ni nota kamu dah ada. Okay, nampak nota saya? Okay. Consider a rectangular coil carrying current. So, sekarang kita ada rectangle coil. Bukan circular coil in the plane of the coil as shown in figure A. So, sekarang saya ada satu wire coil. Dekat coil sekarang, ada current ataupun tidak yang warna orange ni? Ada current ke tidak? Kamu kan adalah jarang kelas dengan saya. Saya minta respon, semua orang senyap. Ada, madam. Ada? Kenapa kamu kata ada current? Tu dia cakap carrying current. Okay, so sekarang, okay. Jawapan dia belum ada. Sebab sekarang, coil ini dikosong. Sebab macam mana ada current, dia perlu connected to the battery. So sekarang saya connectkan kepada battery. So bila saya connectkan kepada battery, baru ada current di dalam coil saya. So baru ada I, ingat, I current bergerak daripada positif terminal ke negatif terminal. Okay, sebab negatif terminal ini dia keluarkan elektron. Elektron bergerak daripada negatif ke positif. So bila elektron bergerak, current akan bergerak opposite direction of the electron. Okay, so akan ada current flow here. So current flow kat sini, current flow dekat sini. So current kita flow anti-clockwise. Okay, dan dekat sini juga ada magnet. Ada north, ada south. So what happen kalau ada magnet? Kalau ada magnet, instead of kamu jawab, saya jawab siap-siap, akan ada magnetic field B. So magnetic field kita akan ada daripada north menghala ke south. So this is B. So sekarang ada banyak magnet, ada magnet ni kan. So dekat sini semua ni ada B. Tapi saya tak lukis lah. Okay, saya nak kamu tahu dekat dalam ni sentiasa ada B. Okay, sampai sini faham tak? Faham, madam. Okay, so sekarang kita ada B, kita ada I. Apa yang akan ada? Ada B. Ada apa? Amirul? Force. Akan ada force. Very good. So kita tahu FB equals to BIL sin theta. Ada B sebab ada magnet. Daripada north, ingat B sentiasa daripada north pergi ke south. Okay. Ada I sebab dah connected to the power supply. Okay, ada I. Ada length sebabkan dia adalah coil. So dia ada length dia sendiri. So akan terhasillah force. So kemana force? Okay. So force akan ada, kita kena guna right hand palm rule kita. Okay. So akan ada force di sebelah sini dengan sebelah sini. So dekat atas ni kenapa tak ada force? Sebab tak ada angle. Itu je, saya terus beritahu. Dekat atas dengan bawah ni tak ada force sebab angle-nya ialah kosong. Sin kosong akan jadi kosong. Okay. Okay, dekat sini akan ada force. Okay. So current kita ke bawah. On the left side, current kita ke bawah. B saya ke sana. So by using right hand, kamu guna tangan kanan kamu. Okay. Kita punya tangan kanan. So B menghala ke sana. B ni menghala ke sana. I keluar. So force saya akan out of the page. Maksudnya tangan ni daripada tangan kamu macam ni, kamu pusingkan. Sebab ini B into the page. Sekarang B saya menghala ke kanan. Okay, ini 3 dimension sebenarnya. So akan ada force dan force saya dia out of the page. Force satu dia out of the page. So symbol out of the page
dia ialah dot. Okay, sampai sini faham? Okay, faham? Okay, so akan ada current juga dekat sini. So current ada magnetic field. So by using right hand rule, saya gerakkan tangan saya. B menghala ke sana. Okay, ini tangan saya, ini jari saya. I ke atas. B menghala ke sana. Nampak palm saya menghala ke sana. So force saya akan sini. So force yang kedua dia akan ke mana kelas? Cuba guna tangan kamu. Into the page. B, yes, into the page. Very good. Okay, ataupun simbol cross. Okay, faham tak? So satu, okay, kalau kamu nampak gambar saya, kan? Saya ada satu coil, kamu nampak tak kamera saya? Saya ada satu coil. Satu force dia ke dalam, tolak ke dalam. Satu force dia tolak ke. Saya hilang. Sekejap. Okay, satu. Ya. Susahnya nak mengajar. Satu, force tolak ke dalam. Hilang ke kereta saya ni? Okay, satu tolak ke sini. Satu tolak ke dalam, satu tolak ke luar. Ini tolak ke dalam. Ini tolak keluar. So what will happen to my coil? What will happen to my coil? Satu tolak ke dalam, satu tolak keluar. Dia rotate. Dia akan rotate. Okay. So what will happen? Force, satu ke dalam, satu keluar. So total force equals to, okay, total force equals to 0. So force 1 minus force 2 equals to 0. Force 1 sama dengan force 2. Okay, the force is out of page. Okay, so the total force akan jadi kosong sebab satu ke dalam, satu keluar. So dia akan cancel each other. Ingat force kan ada direction, negatif, positif. Dalam negatif, keluar positif. So nilai force yang sama dia akan cancel each other menyebabkan total force equals to 0. Tetapi total torque bukan equals to 0. Sebab total torque not equal to 0 sebab kita punya objek ini dia rotate. Kalau total torque equals to 0, kalau total torque equals to 0, dia tak rotate. Okay. Yang kosong hanyalah total force, bukan total torque. Okay, faham? Faham, madam. Boleh, madam. Okay. So maksudnya force ini ke dalam, keluar. So total force akan jadi kosong sebab dia cancel each other. Total torque tak kosong sebab dia rotate. So akan ada torque dekat sini sebab objek kita rotate. Okay. If the coil is assumed to be pivot at point 0, so that it can rotate around it, these two forces will produce a torque about 0 and rotate clockwise. So ke dalam, keluar menyebabkan kita punya circle tadi, coil tadi rotate clockwise. So itu ialah torque in a coil. Macam mana boleh ada torque? Sebab ada current dengan B. Bila ada current dengan B, saya ulang sekali lagi, bila ada I dengan force, magnetic force. Bila ada magnetic force, dia menyebabkan kita punya coil berpusing. Okay, bila coil berpusing akan ada torque. Okay, faham? Faham ke tak faham? Kamu jelas tak kelas? Jelas, madam. Jelas, okay. And the derivation for the equation tak perlu tahu. So saya tak nak bazir masa untuk derive. I can derive tapi dia macam akan membazir masa. So this is derivation sebab torque ialah
kita kena kira torque. Okay, so to find the magnitude of the torque, we are using this formula. Torque equals to B-A-I-N sin theta. Okay, so macam mana dapat this equation? From this derivation. Kat sini. So finally saya akan dapat torque equals to BIA sin theta. Tetapi ini untuk satu coil. Tetapi dalam ini, coil ini tak semestinya dia satu coil. So it might be more than one coil. So kita panggil sebagai N coil. So torque ialah torque, I ialah current. I is the current flow in the coil. B is the magnetic field. A is the area, which is area ialah length time width. Dan theta ialah angle between B and the vector area A. N is the number of turn of the coil. And the unit untuk torque ialah Newton meter. Okay. And the most important part, dan selalu orang buat salah, ialah bahagian ini. Theta. The angle between B and vector area A. Okay. Vector area A, dia ialah vector area. Dia bukan surface area. Okay. For example, saya ada, sampai sini jelaskan. For example, saya ada satu permukaan. Soalan saya, berapakah theta dia sekarang? Yang merah ini ialah B. Yang hitam itu ialah kita punya coil. Berapakah angle between B and A? degree. 90 degree. Okay, yang ini yang kamu kata 90 degree. But the konsep yang sebenar ialah, yang ini saya nak betulkan kamu, sebab dia kata theta ialah angle between B and vector area A. So ini, yang hitam ini ialah surface area. Dia bukan vector area. So vector area dia berada di sini. Vector area dia sentiasa 90 darjah dengan surface area. So now the angle between A and B ialah 0 degree. Okay, for the second one, berapakah theta? degree. 90 degree. Yes, kenapa 90 degree? This is the surface area. This is the surface area. And this is the vector area. Vector area sentiasa 90 darjah dengan surface area. So the angle will become 90 degree. Okay, kita cuba lagi satu. This one. Berapakah theta? Berapa theta? 90 degree. 90 degree. Okay, so this is the surface area and this is the vector area. Okay, so the theta will become 90 degree, and for this one, this is the surface area, this is the vector area. Sebab vector kan ada vector, maksudnya dia ada anak panah dekat atas tu. So dia ialah vector area, so the theta will become 0 degree. Okay, and satu lagi, this one, berapakah theta? Berapa theta kita? 0. And this one? 90 degree. Right. So itu macam mana kita nak cari kita punya angle. Okay, this is the very important part. Vector area dengan, sebab formula, okay, formula is given. This formula is given, tak ada masalah. Tak hafal pun tak apa, memang dah ada dekat soalan. But kalau ada formula pun tapi tak tahu konsep,
sia-sia sebab you akan letak salah. Right. Okay. So, ada soalan tak dekat sini? Ada soalan. Okay. So, Ya, kalau tak ada madam. soalan, example 21 ni is very basic concept. Yang ini saya nak kamu jadikan sebagai homework. Yang ini dia nak tahu konsep kamu je. Betul ke tak? Okay, so example 21 as you punya homework. Kita pergi example 22. Semua orang okey lagi kan? Okey lagi. Okay, madam. So example 22, Madam. dia pun konsep juga. Tetapi konsep yang macam lagi mendalam. Okay. So a square car in figure below. Down, left or right. If not, why? Okay, so saya ada satu loop dekat sini. Satu loop, circular coil and rectangular coil yang berada dalam magnetic field. So dia akan experience magnetic force. Soalan dia kata, adakah this loop akan undergo displacement? What is mean by displacement? Okay, ada orang nak tolong jawab? So ada displacement ke tak ada? Okay, this loop will not undergo displacement. So what is mean by displacement? Displacement maksudnya this whole thing ni bergerak X component, Y component ataupun Z component. But loop ini dia tak bergerak. Loop ini dia hanya rotate. Okay, so it will not experience any displacement because rotate. Okay, and does the loop rotate? Soalannya, so dia tak displace. Adakah ini rotate? If so, which edge rotates out of the page and which edge into the page? If not, why not? Okay, so kita tahu formula untuk tau is equals to IBAN sin theta. Untuk dia rotate, the angle mestilah more than 0. Kalau angle between A and B is 0, dia takkan rotate. Okay. So, saya ada HA, B, C, D. The current is flowing here and here. Okay. Dan sini serta sini. Okay. Dekat bahagian mana yang dia akan rotate? So, dia hanya akan rotate dekat bahagian mana? Yes, hanya rotate dekat this part. A, B dan C, D. Sebab A and B, C, D will rotate sebab dia punya angle is 90 degree. So, AB akan bergerak out of the page dan CD akan bergerak into the page. And no untuk H, AC and BD. Sebab the angle for AC is 0 degree dan the angle for BD ialah 180 degree. Okay, ini sangat konsep. So, kalau saya explain pun saya takut kamu bosan. Kalau yang tak faham, nak lagi faham, nanti kamu personal message saya. Alright, boleh? Saya tak pasti ini ditanya dalam soalan assignment ataupun tidak. Dan this thing like konsep ini akan ditanya dalam soalan UPS. Yang tu confirm. Alright. Okay, sampai sudah ada soalan? Senyap tadi? Madam, Ya. yang soalan A tu kan madam,
jawapan dia Mhm. tidak bergerak kah, madam? Ya, dia tidak Yang soalan A tu. bergerak. Yes. Maksudnya soalan dia tanya, adakah the whole thing, the whole loop bergerak in X component? Maksudnya ini kita gerakkan dekat ke sini. Ini kita bergerak ke atas, ini kita bergerak dekat Z component. Itu displacement. Maksudnya dia berjalan. I mean dia bergerak the whole thing. Itu soalan dia. Oh, okay, madam, faham. Faham? Itu ke soalan gambar? Alright. Oh, madam, saya keliru. Saya ingatkan soalan dia tanya berpusing atau bergerak. Soalan ini tanya bergerak. I mean dia bergerak. Maksudnya the whole thing bergerak. Dia memang bergerak tetapi dia bergerak dalam bentuk pusingan. Okay. Alright. So kita rehat sekejap. Untuk rehat sekejap ni saya nak kamu isi attendance dekat message. Where's the message? Yeah. Okay, isi dulu. Saya tak nak nanti orang kata, madam saya tak dapat buka link, boleh tak bagi semula? Tak ada. Sekali ni je. 9:25 saya tutup. Nanti lah yang message, madam line saya slow, tak boleh lah nak isi pun, tak bagi link semula. Madam. Isi. Saya dah buka. Madam dapat buka madam. Refresh sekejap. Saya dah buka. Sampai yang ini ada soalan tak yang lain? Tak ada soalan? Tak ada. Okay. Okay, for example kalau kamu ada soalan yang macam lagi complicated, you boleh terus personal message saya nantilah. Okay, so dah pukul 9.20, kita proceed sikit lagi. 4.6b, explain the working principle of a moving coil galvanometer. Okay, so tadi kita belajar torque in a coil. Sekarang kita nak relatekan apa yang kita belajar torque in a coil dengan moving coil galvanometer. Okay, so what is galvanometer? Apakah galvanometer ni? Apa galvanometer ni? So galvanometer, apa dia? Apa dia, Azmi? Okay, so galvanometer is a device that used to measure current. So kalau kamu nanti masuk dalam lab, kita belum masuk lab lagi, kita akan jumpa galvanometer. So macam mana bentuk galvanometer? Galvanometer bentuknya macam ini. Okay, dan dia ada positif dan negatif plate, dan dia ada satu jarum dekat tengah, dan dia boleh bergerak kanan ataupun kiri sebab tengah ni nilai dia kosong, dan fungsi dia untuk measure current. So kita belajar hari tu potentiometer, dia ada 4 case tu yang video saya bagi. So kita guna galvanometer, bila galvanometer show no deflection, maksudnya dia dah balance. Okay, ini fungsi galvanometer. So galvanometer, from the formula torque equals to IBN sin theta, torque equals to 0. So apa maksud torque equals to 0? Bila dah tak rotate. Okay, selagi mana objek kita rotate, selagi itu when theta is equals to 0, that is when the plane of the coil is perpendicular to the magnetic field, the torque is maximum. Kenapa? Sebab
sin 0 equals to berapa? Sin 0 equals to 1. So bila sin 0 equals to no. Sin 0 equals to 0 kan? Sin 0 equals to 0. Sebab itu torque kita equals to 0. Tetapi bila theta equals to 90, sin 90 equals to maximum. So that is when the plane of the core is parallel to the magnetic field. Konsep kita untuk galvanometer ni, kita nak torque kita maksimum. So untuk dapatkan torque maksimum, theta must be equals to 90 degree. Sebab ini yang maksimum. Okay. Kita nak torque kita maksimum. Okay. So macam mana moving principle of a moving coil galvanometer ni? Okay, boleh lagi. Okay, so moving coil galvanometer use the principle of torque on a coil in magnetic field. The coil is in radial magnetic field so that theta is always equals to 90 degree. Ini yang saya kata tadi. Dalam galvanometer dia nak theta always 90 degree. Disebabkan itu, dia kata dia menggunakan radial magnetic field. What is mean by radial magnetic field? Magnetic field saya bentuknya radial. Radial ni apa? Bulat. Kat mana-mana pun, faham tak? Ni radial kan? Radial magnetic field. So apakah radial ini? Bulat. So bila bulat, dia pusing macam mana sekalipun, tetanya akan always 90 degree dan always akan dapat maximum torque. Okay. So dalam galvanometer, dia menggunakan radial magnetic field. For example, dekat gambar yang ini, dia bulat. Okay. So magnetic field bulat. It consists of a coil of wire suspended in the magnetic field of a permanent magnet. So akan ada permanent magnet which is north and south. Bila ada permanent magnet, maka ada magnetic field daripada utara ke selatan. Okay. The coil is rectangular and consists of many turns of fine wire as shown in figure. So maksudnya coil tadi kita belajar, coil tadi bentuk petak kan. So kat gambar kita ni, coil kita yang ni, dia bukan satu turn, dia ada so many turn of a fine wire. Wire yang kecil yang dia lilitkan. Okay. So when the current flow to the coil, the magnetic field exert on the top akan ada torque. So bila ada coil, bila ada current flow akan ada torque. Dan macam kita belajar tadi, torque equals to IBAN sin theta. Tetapi mana hilang sin theta? Sebab dia ialah sin 90 equals to 1. Okay. So akan ada torque sebab dia B dan macam mana ada current, dia connectkan to the positive and negative terminal. So bila ada positive negative terminal akan ada current. So bila ada current, ada magnetic field, ada I, ada B, akan ada force. So bila ada force, macam kita belajar tadi, satu force tolak ke dalam, satu force tolak keluar, dia akan menyebabkan kita punya coil ini rotate. So bila coil ini rotate, dia akan ada torque. Dan torque equals to IBAN sin theta. Okay. Dan dekat dalam galvanometer, dia ada spring yang pegang, okay, dia akan ada spring yang pegang kita punya jarum. So spring tersebut dia akan ada torque dia sendiri. Dan dia bergerak always opposite direction of kita punya coil tadi. So bila ada spring, spring ada dia punya torque yang sendiri. Which is torque untuk spring ialah TS equals to K theta. Okay, satu bergerak ke kanan, satu bergerak ke kiri sebab kita punya coil akan always bergerak opposite direction of dia punya spring. Okay, so in all galvanometer dia akan ada spring. Okay, so kita tahu torque untuk spring sama dengan torque untuk, okay, sebab satu bergerak ke satu bergerak clockwise, satu bergerak anti-clockwise. Macam kita belajar, the coil and the pointer we rotate only the point where the spring torque balance in the opposite direction.
So satu bergerak clockwise. So kalau kita tahu kalau bergerak clockwise nilainya positif. Satu bergerak anti-clockwise. Dia bergerak anti-clockwise dia akan negatif. So torque minus torque spring equals to 0. So torque equals to torque spring. Okay, sampai sini faham? Faham, Madam. Faham. Okay, saya harap kamu faham lah. Okay, saya ulang lagi. Dekat coil akan ada stop yang sendiri. Contoh dia bergerak clockwise. Spring dia bergerak anti-clockwise. Dia akan always bergerak opposite direction of the coil. So torque yang sama. So torque is equals to torque spring. So torque ialah IBEN. Dan torque spring ialah K theta. So I is the current, B is the magnetic field, A is the vector area, N ialah number of turn, K ialah constant ataupun kita panggil sebagai torsional constant. Dan biasanya nilai ini dibagi dalam exam sebab dia constant. Dan theta is how much angle dia rotate. Okay, so kita nak cari current. So that's why current is equals to K theta over BAN. Nota kamu kan, ini kamu jadikan dia theta. Okay, so unit untuk current is ampere. Okay, so from the equation above, we know that theta is directly proportional to the torque and I also directly proportional with theta. So, itulah the moving coil galvanometer. Ini dia akan tanya dalam paper 1, which is you punya UPS. Konsep dia senang je. Konsep dia ada dua torque. Torque by coil sama dengan torque by spring. Bila torque tu dah sama ataupun dia dah balance, you just substitute dia punya equation. Alright. So this is the moving working principle of a moving coil galvanometer. Alright. Ada soalan? Too much information tonight? Too much information? Okay. Ada satu lagi subtopik 4.7. Okay, macam ni. Kamu nak teruskan malam ni ataupun kamu nak sambung pada hari Rabu? Can someone respond to my question? Sambung ke hari Rabu? Sambung, Madam. Sambung. Okay. Kalau sambung, which is good sebab kita boleh habiskan dan kamu boleh buat you punya assignment. Sebab, okay, hari Rabu jam 8 pagi akan ada pensyarah yang observe. So hari Rabu pagi tu kita kena buat kelas pula. Kita kena buat kelas Google Meet. Rabu pagi jam 8. Okay. Sebab akan ada pensyarah yang nak observe. So kita akan terus masuk chapter 5. Right. So disebabkan itu kita sambung sikit lagi. InsyaAllah by jam 10 kita siap. So that kita finish chapter 4. Dan kamu boleh continue dengan kamu punya assignment. Okay. Saya rasa saya perlu ambil attendance 2.0 ni. Okay, kamu rehat jap sebelum kita masuk 4.7. Kat 4.7 ni dah very simple one dah. Okay, jadi. Okay, so 4.7, motion of a charged particle in magnetic field and electric field. Okay, so untuk 4.7, dia ialah gabungan chapter 1 and chapter 4.
Very basic one. Okay, learning objective 4.7a. You need to explain the motion of moving charged particle in magnetic field and electric field perpendicular to each other and use velocity selector V equals to EB. Okay. Kalau lain slow tak apa, nanti saya just bagi recording. Okay. So, konsep dia macam ni. Saya simplikan dia. Okay. Yang pertama, dia kata, consider a positive charged particle with mass M and charge Q and velocity V enter a region of space where electric and magnetic fields are perpendicular to the particle velocity. Okay. In chapter 1, kita belajar kalau kita ada two parallel plate, positif dan negatif. Apa yang akan ada dekat from positif pergi dekat negatif? Kalau kamu ingat lagi. Akan ada electric field daripada positif pergi ke negatif. So dekat semua tempat ni akan ada electric field. Okay. In chapter 1 kita belajar. So akan ada E daripada positif pergi ke negatif. So sekarang saya ada satu positive charge particle. Semakin ramai yang left nampaknya. Saya ada satu positive particle yang masuk. So bila positive particle ni masuk, dia ada velocity, dia ada E ke bawah. What will happen to my charge dekat sini? Charge positive. So dia akan attracted to the negative plate. So akan ada electric force downward. Fe. Sebab charge saya positif kan? Ini negatif. So dia akan tertarik ke bawah. Okay. Okay, now charge yang sama saya masukkan dia ke dalam magnetic field B. So what will happen to my charge? Ada velocity. By using right hand palm rule, saya tahu bila dia berada di sini, positif, akan ada velocity ke kanan, akan ada force ke atas. So this force saya panggil sebagai magnetic force. You kena use you punya right hand rule. Okay, right hand rule. So, yeah. Okay, so by using right hand rule, kita tahu kita punya finger is the velocity, B into the page, so force akan berada ke atas. Now, saya combinekan case yang pertama dengan case yang kedua. So what will happen, sebab dia ialah charge yang pertama yang ada di dalam uniform electric field, yang kedua ini dia ada di dalam uniform magnetic field. Tapi soalan nak di dalam kedua-duanya sekali, bukan asing. Okay, so bila dia berada di dalam kedua-duanya, so kita gabungkan dia, dia akan, ini kan yang cross ni, cross kat belakang ni, ini uniform magnetic field. Okay, ini uniform magnetic field. Yang hijau ini uniform electric field. So bila saya gabungkan dua-dua sekali, line saya slow dah ke? Line saya slow dah ke? Okay, so bila saya gabungkan kedua-dua sekali, saya tahu akan ada dua force dekat charge saya. Satu bergerak ke bawah dan satu bergerak ke atas. Okay, yang bergerak ke bawah, saya gabungkan case tadi. So Fe dia bergerak ke bawah. So as we know, force yang bergerak ke bawah, saya slow dah. Force yang bergerak ke bawah nilainya ialah negatif Fe. Dan force yang bergerak ke atas ialah Fb equals to 0. Kenapa dia equals to 0? Sebab dia bergerak at a constant velocity. Okay.
So constant velocity acceleration equals to 0. Dekat sini kan dia mention dia bergerak constant velocity. So FB equals to FE. Summation of F must be equals to MA. Tetapi constant velocity acceleration equals to 0. So force yang ada ialah force ke bawah FE sebab tu dia negatif. Force ke atas FB sebab itu dia positif equals to 0. So FB equals to FE. So FB kita dah belajar dia ialah dia laju je kan QVB sin theta. FE ialah EQ. Okay. So saya nak cari velocity. So nak cari velocity. So velocity is equals to electric field per magnetic field. Okay. So velocity ialah electric field per magnetic field. So electric field kita dapat dekat sini. Magnetic field kita dapat dekat sini. So kita akan dapatlah velocity dan the unit for velocity is meter per second. So maksudnya bila charge kita masuk ke dalam ini, charge kita masuk, ada B, ada E. So bila charge kita masuk, charge kita boleh keluar tanpa deflection at a constant velocity. Dengan syarat E over B. Okay. Alright, so ini case yang pertama which is velocity selector. Maksudnya dia kita kira velocity. So kalau tak nota kamu, saya pergi laju sikit. Okay, sampai sini ialah velocity selector. That's why nota kamu dia cari velocity. Okay, now when the charged particle enter the region consists of magnetic field only. Dia ada B sahaja. The particle will make a semicircular path. Ingat tak kita belajar? Kalau ada satu charge yang masuk ke dalam uniform magnetic field, dia akan membentuk bulatan. Tapi kes ini, dia ada B sahaja. Dia ada B sahaja, dia akan membentuk semicircle. Dan ini kita panggil sebagai mass spectrometer. Okay, so macam mana kita nak kira? Sebabkan dia ialah force, dia ialah force sebab dia ada dalam B dan centripetal force. Kita just derive this equation. FB equals to QVB. Dan FC equals to MV square over R. So saya susun saja balik, saya akan dapat Q over M equals to ERB square. Okay. Dan saya tahu E over B yang kita dah kira kat atas tadi, E over ialah velocity. So this equation juga boleh jadi Q over M equals to V over Q over M equals to V over RB square. So kita boleh susun juga balik, takkan dapat R is equals to MV over DQ. So as you know, kalau kita ada dua charge, contoh kan kita ada dua charge yang masuk dekat dalam ni. So kita ada dua charge. Charge yang pertama dengan charge yang kedua. Line charge akan membentuk line bulatan. Kenapa? Sebab saya tahu R is equals to MV over BQ. So the radius is directly proportional with the mass. That's why kita panggil dia sebagai mass spectrometer. Berat kita punya charge. Sebab charge ni benda yang sangat kecil. You tak boleh tahu pengguna mata kasar. You tak boleh ambil, you timbang. So you nak tahu berapakah berat charge kamu, kamu kena lalukan dia ke dalam mass spectrometer. Okay. So kamu lalukan, kamu tengok, oh mana charge yang membentuk bulatan yang lagi besar, dia ada mass yang lagi tinggi. Sebab R is directly proportional with mass. Okay. You tak boleh pun kata, oh saya nak timbang satu biji elektron. You cannot timbang satu biji elektron. You boleh ambil satu elektron ataupun proton dan you masukkan dia ke dalam uniform magnetic field. Dan dia akan membentuk semicircular path. So bila ada semicircular path, dia akan nampaklah
dot tu, kamu boleh kira dia punya radius. So by the radius, you can read it with the mass of you punya charge. Right? So itu ialah konsep mass spectrometer dan ini ialah konsep velocity selector. Okay, sampai sini faham ke tak? Laju sangat ke? Laju sangat ke? Laju. Okay, faham. Okay. Ingat, velocity selector, saya ulang sikit je lagi. Velocity selector, dia mesti electric field dan magnetic field. Dan FB equals to FE. Summation of F equals to 0. Constant velocity. So FB minus FE equals to 0. So FB equals to QVB sin theta. Yang ini dekat nota kamu 4.3. Dan FE equals to EQ. Ini dekat chapter 1. So that's why V is equals to E over B. Velocity. Okay, kalau mass spectrometer, FB equals to FC. So FB is equals to QVB sin theta dan FV equals to MV squared over R. So kita nak cari R is equals to MV over BQ. Okay, mass is the mass of the charge. Kamu guna positif atau V, the velocity, the charge. Kalau so example ni or just homework. Kita buat satu lah. Okay, dia nak 10. So example 23. Okay, so example 23, an electron, so mention dia ialah electron with kinetic energy of 8 exponent negative 16 joule passes perpendicular to the uniform field of 0.4 exponent negative 3 Tesla. It is found to follow a circular path. Calculate the radius of the circular path and the time required for the electron to complete one revolution. So we know case example 23 ini ialah bila dia berada di dalam mass spectrometer. Kenapa mass spectrometer? Sebab dia hanya mention B dan dia membentuk circular path. Okay, so we have info here. Sekejap ya. Kita ada kinetic energy equals to 8 exponent negative 16 joule. E equals to 0.4 exponent negative 3 Tesla and dia ada circular path. Soalan tanya berapakah R? So as we know, R is equals to MV over BQ. Okay, so do I have mass? Kata electron, kalau dekat soalan, so mass is given 9.11 exponent negative 31. Velocity tiada. How you want to find the velocity? Jadi kita nak cari velocity ni. Jadi kita nak cari velocity. Dari kinetic energy, Miss. Yes, very good. From kinetic energy. So KE equals to half mv square. So 8 exponent negative 16 half mass ialah 9.11 exponent negative 31 v square. Okay, so nanti you kena square kan berapa jawapan kamu. Dapat velocity ialah 41.91 exponent negative 6. Kita pastikan. Exponent 6. So we have the velocity, kita substitute dalam equation 41.91 exponent 6
The B is 0.4 exponent negative 3 and Q. So Q ialah charge. Dan is given here. Tapi yang dia bagi ialah E over M. Equals to 1.76 exponent 11. But I want E. So E equals to 1.76 exponent 11 times dengan mass which is 9.11 exponent negative 1.60 exponent negative 19 coulomb. So E dengan Q ialah benda yang sama sebab dia ialah elektron. So ialah 1.60 exponent negative 19. So kita akan dapat R is equals to, tolong saya kira R sama dengan berapa? Adakah kamu dapat 0.60 meter? .6. Senyap Beni, tidur ke? Adakah saya dah terputus? Hello? Dapat, madam. Dapat. Okay, good. And we go to B, kita pergi laju, dia minta period sebab dia kan bentuk dalam bulatan. So period kita boleh cari dekat nota kamu 4.3 2 pi m over dq. So 2.11 exponent negative 19. B ialah given 0.40 exponent negative 3 and charge ialah 1.60 exponent negative 19. So this in your nota 4.3. So kalau kamu kira kamu dapat B ialah T period ialah 8.94 exponent negative 8 unit for period ialah second. Okay, so ini untuk B. Okay, nanti kamu kira. And 24 you boleh buat as you punya homework juga. Straightforward. And 425 this one nanti saya akan bagi video dan bagi kamu tengok. Okay, kalau kamu nak buat homework pun boleh. Cuma dia ada info yang tertinggal, which is info yang tertinggal ialah the mass for the hydrogen atom 1.672 exponent negative 27 kilogram, and the charge for the hydrogen atom ialah QH ialah 1.60 exponent negative 19 coulomb. Okay, ini information yang tertinggal. You boleh buat sendiri ataupun nanti saya akan bagi video juga. Alright. So up until here we have finished chapter 4. Ada soalan? Do you have any questions? Oh, madam. No. Assignment yang lama. So you tak perlu tengok dekat WhatsApp. You pergi tengok kat Google Classroom kamu. You have a new assignment. Okay. Dia macam saya kata tadi, dia ialah soalan yang sama. Cuma ada satu ataupun benda yang remeh yang diperbaiki. Okay. So dekat assignment kamu, semua information dah dibagi dekat sini. Dia kata, please attach this cover sheet to your assignment submission. And you need to submit on 4th March 2020. Late submission will be penalized. Sign the declaration form. Where is the declaration form? Dekat yang bawah ni. So this is the... Okay, so maka untuk assignment kamu ialah 30 maka dan membawa 10% PB kamu.
Okay. 10 ke 15? Madam, Soal assignment. Ya. submission date tu kan dia 28 ke 4 March? Dekat ni tulis for March kan? Saya nak unrecord. Saya nak stop record.